Mga ka-K5, nagpabutyag sa pagkadismaya ang presidente sang Sara Tricycle Transport Federation bangod sa nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang gatong nga dalas sang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Jesse Carno, presidente sang asosasyon ginpahayag sini nga halos 40% na sa mga tricycle driver sa Sara ang naguntat na sa pagbiyahe tungod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Dugang pa sini nga dako gid ang epekto sa mahal nga presyo sang gasolina kag diesel sa ila adlaw-adlaw nga kita sa diin naganubo ang numero sang pasahero kag sarang sa 2 o kun 3 lamang ang masakay sa isa ka biyahe, rason nga mas nagabudlay pagid ang sitwasyon sa mga driver. Samtang wala pa sila nagpasaka sang pamasahe kag nagahulat gihapon sang mando sang LGU antes magdesisyon kon magataas sang plite. Nagapangabay man ang natungdan nga atagan sila sang igo nga bulig kaangay sang fuel subsidy agod makapadayon sila sa pagbiyahe kag mabuligan nga mabawi ang adlaw-adlaw nga gasto kag pag-antos. Nahibaluan nga sa masunod nga simana posible nga madugangan pagid ang mga driver nga mapilitan maguntat sa pagbiyahe bangod indi gid maagwanta ang kataasang presyo sang gasolina. Sa karon nagapanawagan sila sang dugang nga suporta halin sa gobyerno kag LGU agod makapadayon sila sa ila pangabuyan kag masiguro ang padayon nga transportasyon sa banwa sang Sara. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito. Ini si K5 Reggie Lazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.